Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport, Topo Sport. دحري نيربعة كبت عقب زحزلو مدرخات ناي شكوة على دمتي فتنة من تكنيكا وبقعته من زرئيلو حمشاي مدرخ دناقوم فتينوام سلام كبران تخططلتي توبو إيري انترتيمنت حمشاي مدرخ 258 نت بسلستي كيلومتر حقت نمشفان كابلاني ميزان تبقيسو أبا وزودة نقط اليا ماليا وسان وردر أكايدو اللهم اتسأليم كخوب إيرتراوي أولمبيكاوي تقردا ماي بينيام جرماي كا لكع كم كلهم قلطفات تقرادمتي اتتمالي حليمو زحدر وصيت انت زي حزة نتي سنبت 26 حملة ابكتما باريس غوداناتات شامبليزة بعوات زبصحو نتبي كم موسادقن اي تعقتن ياسفر فليبسنن تيم ميرلرن ابحقفهم حيزمم بزلو زيادات قبل زبلو مرحتي فلي تخرط تواهيبهم نابزور الدرن تاعتو بزحات عنتقن كابتن عقب دايبن فتنة زيك النساء دناغو بينيام القسان بزعباتي لعلي ناي مدرخ عوض افتا افكلتشحن 24 زغنص الا مصحف كال تاريخ نصحف نابزور الدر مصي زلو ايرتراوي جنكا انكو حبن ملو اهغور افريقا ناي زور الدر زخونه تقرداماي نزارب كم زلنا ايتزنقعوم ابكلتشحن 24 كاب حدا شاف نابتخال شاف على مستسمع مقالح عوض استقرداماي ابكلتشحن 25 كم تكونو زقبو كسمرلون تزيك على حمشاي مدرخ تور دي فرانس كلتشحن 26 جن دناغو ناي تسأليم كوخب كابتناي كلتشحن 24 بزيف الله تسحيلا كم زلوين امسكيران كاب كلتشحن شوعتن وانا كيادي نايز وردر زخونا كريستيان برودوم مسودبتي نايز زعبي وردر بشكلتا بحبار كوينوم دحري 4 مدرخات حانتي مساقاقريت ناي قول وردر كسرعو خلو كاب لاني ميزان ناباو نزرقح 258 كيلومتر يمريز أورقت إز مدرخ أمود داتا بأكب تقجل بزكاد شوكا أبقفيح سرقيا باو كودا مخانو أفكا مليكا كزاري بيخليوم ست زبالة قول ويفلات زبالك ألقن كي دناغروكم تقرادمتي كساب حد شحن شدشتا ميتن براخة كديبو اتقند مرزن ايزور الدردما أبجرا مالت أبتا ناي كاتاغوري سلسة ملك استوحبتا كوت دي باليك سينيروم اتعقب كابتني مودا تحنصاص 25.6 كيلومتر رحيقة تركب أبرأس منبارا شمونت ميتاويت ناي مقنان عقن كاسل زنبرا اتوم أزيم قلطفات زنبرو تقردمتي يقاروم زيادة كالوري كاتصلو تقدد يعني رام البسين نياسفر فليبسن سويدال كيك ستيبكا نيتي ميرلر نزعق بيحخيرن كسامني موداتا 5 كيلومتر كبصحهم انت زيكي إلن نايزور الدر بروجكتن أبحرق ايكودغ NSN جن بينيام نخمسة عينت مدرخ زمج عقم سلزونن أبزا حرنت بشدشتا كيلومتر رحق الزنبرا عقب ندحريت كي ترف زبل سقات اين بران غانتو اقديما بتفطرو نهري كابزوم تقرادمتن تدعفنتي تاتو دما ابتور دي فرانس كلتشحن 26 قداميتي ناي مدرخ عوطيلو كجمر كم زخئلي قدم زوددر قمتات تواهيبو نيروم أبدرجة قتاليا مالياون مات بيدرسن تمالي أمونغو وددر يخون أمود داتا بزمزقبو ناي مدرخ عوض بزح كخصب بمخالو فليبسن بينن ميرليرن نز دنماركاوي تقراداماي زنس أفلهم فللي لومي كمالسو عدل نيروام مخنياتو نابزناي لومي حمشاي مدرخ كاتو كلو نبيني ناي سوسان 4 نفليبسن كا ناي 73 نتب فللي أنس إفلهم سلزنبرا بيني دما كم ياسفر فليبسن زي كم كاتي ميرلر نابزناي لوم عمت وددر كينيوناي مدرخ عوت نقط اليا ماليايلو مسيو كم زلو ابرابعي مدرخ امونغو وددر اب كوالين اب استخايدت قصبتا وددر نمقرادمتو بليصو اتازل علت 25 نتب كوست تعزيم ناينام
ስለዚ ሎሚ ግድን ንማት ፔደርሰን እትዘንጸፈሉ ፍልሊ ከጉድል ዕማም ሒዙ ኣትዩ ኣብ መወዳእታ ሕንጻጽ ናይ ከተማ ፓውግን 70 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እናረገጽካ ቴክኒካዊ ጸወታ ቸስ ከተካይድ ከቢድ ብምንባሩ ሓንሳብ ብሓባር ነታ ዝነበረት ዓቐም ምስ ደየቡ ያስፈር ፊሊፕሰን እዩ ብዘለዎ ምርሒት ኣብ ቅድሚት ክመጽእ ዝብል ድምፂ ካብ ተንተንቲ ናይቲ ጸወታ ዝወፅእ ነይሩ እቲ ዓርክን ቀንዲ ፓይሎትን ቲም ሜርለር ዝኾነ በርት ቫን ላብሬክ ኣብተን ናይ መወዳእታ ኪሎሜተራት ምስ ወደቐ ከዓ ሜርለር ቆሪሩ ኣልፐሲን ንዝተረፈ ርሕቐት ክትቅልሶ እዩ እቲ ትፅቢት ነይሩ ቢን ከዓ ካብ ደቂ ጋንቱ ናህሪ ረኺቡ ኣብ መወዳእታ 150 ሜትር ኣብ ጎማ ፊሊፕሰን ኮይኑ ሙሉእ ጋስ ክረግጽ እዩ እቲ ገምጋም መፅዩ ኣብ ናይ መወዳእታ 2 ኪሎ ሜትር ግን ቦታ ንምሓዝ ዝነበረ ምድፍፋእን ጭቕጭቕን ነቶም ነዚ መድረኽ ክዕወትሉ ልዑል ትፅቢ ዝነበሮም ተቃረድምቲ ዘርባሕ ኣይነበረን ኣስታና ኣብ መወዳእታ ሒዛቶ ብዝነበረት ቦታን ቁፅሪ ተቃዳድምትን ኣብ ቅድሚት ወፅያ መሪሕነት ናይተን ኣገደስቲ ናይ መወዳእታ ርሕቐት እንተሓዘት ኣብ መወዳእታ ግን እታ ብድሕሪኣ ዝነበረት ፈረንሳዊት ክለብ ዴካታሎንያ ረቢሓትላ ንኸምዚ ዓወቲሉ ካብ ቪዝማ ወፂኡ ምዛጋንታ ፌርሙኡ ዘንበረ ኦላፍ ኮች ከዓ ኣብ ፋልማይ ዓመቱ ንዕኡን ንዴካታሎንን ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ናይታ ኣብ ቅድሚት ኮይና ንኻልኦት ጋንታታት ብፍጥነታ ቦታ ዝኸልአት ኣስታና ተቐዳዳማይ ማክስ ካንተር ኣሰሩ ክስዕብ ከሎ ቢን ከዓ ድሕሪ ቲም ሜርለርን ፊሊፕሰንን ሻርሻይ ተርታ ተሰሪዑ ውድድር ወድዩ እንተ ማት ፔደርሰን ግን ነዞም ተቐዳደምቲ ዝገድፎም ኣይመስልን እዩ ካብ ጎማ ቢኒ ከይረሓቐ ሻብዓይ ተርታ ክሕዝኪ ኢሉሎም ኣቐዲሙ ኣብ መበል 113 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተኻየደ ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ሃዲሙ ዝወዓለ ባፕቴሳ 25 ነጥቢ ክወስድ ከሎ ፔደርሰን 16 ቢኒ 14 ፊሊፕሰን ከዓ 12 ነጥቢ ክረኽቡ ክኢሎም ነይሮም እዮም ብሓፈሻ ኣብዚ መድረኽ ማት ፔደርሰን ካብዞም ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ከይተፈልየ ብምውዓሉ ነታ ትማሊ ዝወነና ቀጠልያ ማልያ ብነጥቢ ደሪዑ ክዕቅብ ክኢሉሎም ቢን ድማ 4 ደረጃታት ንላዕሊ ብምሕኳር ድሕሪ ፔደርሰን ኣብ ካልኣይ ተርታ ይመጽእ ዘሎ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልይ ግን ዝኾነ ለውጢ ከይገበረ ብ64 ነጥቢ ኮይኑሎ ፔደርሰን 143 ቢን ከዓ 79 ምዃኑ እዩ ያስፈር ፊሊፕሰን ድማ ካብ ቢኒ ብ5 ነጥቢ ድሒሩ ይስዕቦም ኣሎ ሻርሻይ ተርታ ኣብ ወረቐት ከም ናይ መድረኽ ዓወት ኣይክቁፀርን ይኽእል እዩ እንተ ኣብ ምሕደራ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ግን ከም ብሉፅ እዩ ዝቁፀር ቢኒ ኣብዚ ብዙሕ ምድፍፋእን ፀደፍደፍን ዝነበሮ ናይ መወዳእታ ኪሎ ሜትር ካብ መውደቕቲ ነፃ ኮይኑ ደናግኡ ስሑል ከም ዘሎ ሓቢሩ ምስ ፊሊፕሰን ዝህልዎ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ዓቂቡ ምውፅኡ ከም ብልጫ እዩ ዝውሰድ ንሱ ድሕሪ ውድድር ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት እውን ኣብ መወዳእታ ኪሎ ሜትር ብዙሕ ነገራት እዩ ተፈጢሩ ኣሸገርቲ ሕንፍሽፍሽን ዕግርግርን ብምንባሮም ጸቕጥ ክገብር ክኢለ ብሓፈሽኡ ከዓ ኩለን እጋር ምስ ሓይልን ስለ ዘለዋ ኩሉ ክዕወት ከም ዝደሊ ፍሉጥ እዩ ክብል እተን ናይ መወዳእታ ኪሎ ሜትራት ክሳብ ክንደይ ውሕስነት ከም ዘይነበረን ኣፍሊጡ ሻድሻይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ከቢድ ዓቐብ ስለ ትውዳእ እቶም ናይ ቀጠልያ ማልያ ተቐዳደምቲ ኣብቲ 59 ኪሎ ሜትር ምስ ተጓዓዙ ዘካይድዋ ቅጽበታዊ ውድድር እዮም ነጥቢ ክወስዱ ክፍትኑ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ መስመር ምክፍፋላ ካልእ ብራዚላዊ አንድሬስ ሳንቶስ ከም ዝጸንበረት መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ኣፍሊጡ ዩናይትድ ምስ ቸልሲ ኣብ መስርሕ ዝተጻወታይ ብ50 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝተረዳድአት እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ አንድሬስ ሳንቶስ ዘለዋ ተገዳስነት ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዛ ክትገልጽ እኳ እንተጸንሐት ኣብዘን ዝሓለፋ ሰዓታት ግን እቲ መስርሕ ኣዝዩ ከም ዝቐልጠፈ እዮም ምንጭታት ኣረዲኦም ዩናይትድ ኣብ ዝክራማት መስመር ምክፍፋላ ንምትዕርራይ ክትሰርሕ ጸንሐት ዝፍለጥ ኮይኑ ክትሸጦ ሓሲባ ዝነበረት ማኑኤል ኡጋርተ መጉዳእቲ ጋጢሞ ዋጋ ኢሊዮት አንደርሰን 110 ሚልዮን ፓውንድ በፂሑ ማቲያስ ፈርናንደስ ከዓ ናብ ቶተንሃም ተሰጋጊሩ ነገራት ከምቲ ትደልዮ ክኸዱላ ከም ዘይጸንሑ ዝሕበር ሕጂ ግን ኣብ አንድሬስ ሳንቶስ ወዲቓላ ብራዚላዊ ብሩኖ ጉመራይስ ንሓለፍቲ ኒውካስል ናብ አርሰናል ክጽምበር ከም ዝደሊ ሓቢርዎም ክብል ዴቪድ ኦሪስተን ኣፍሊጡ ኒውካስል ኣቐዲማ ንኣንቶኒ ጎርደንን ሳንድሮ ቶናልን ከኣኽላ ሕጂ ከዓ ካልእ ብሉፅ ተጻዋታያ ጉመራይስ ክትከስር ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ
አርሰናል ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ዝተጻዋታይ ዘለዋ ተገዳስነት በቓል ከም ዝገለጸት ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ወዲ 28 ዓመት ተጻዋታይ ከዓ ነዚ ዕድል ንምጥቃም ድሌቱ ከም ዘነጸሪኣ ዘኣትሌቲክ ተፍልጥ ብሩኖ ጉምራይስ ክሳብ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ካብ ዋንጫ ዓለም ትእለ ድሌቱ ብውሽጢ ገይርዎ ድሕሪ ምጽናሕዩ ሕጂ ንዝርርብ ድልው ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ዴቪድ ኦሪስተን ዋላ እኳ ኣርሰናል ክሳብ 70 ሚልዮን ኤሮ ክትከፍለሉ ከም እትኽእል እንተሓበረ ዛጊት ግን ክለብ ንክለብ ዝርርብ ከም ዘይተጀመረ ይሓቢሩ ኒውካስል ካብ ጎርደንን ቶናልን 180 ሚልዮን ኤሮ ብምርካባ ንጎምራይስ ንምሻጥ ዘጓይ እኳ እንተዘይብላ እተጻዋታይ ሕጉስ እንተዘይኮይኑ ግን ክትሕዞ ኣይክትመርጽን እያ ኣርሰናል ማዓስያ ወግዓዊ ጠለብ ከተቐርብ ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ኒውካስል ግን ከም ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ጉዳይ መጺዋ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ እንግሊዛዊ ማእከላይ ዳኛ ማይክል ኦሊቨር ሃገራዊት ጋንታ አርጀንቲና ናብ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም 2026 እንተዳ ሓሊፋ ነቲ ናይ ፍጻመ ጸወታ ካብ ምድናይ ከም ዝእገድ ተፈሊጡ ማይክል ኦሊቨር ካብቶም ኣብ ዝውድድር ዘለዉ 7 ናይ ፕሪምየር ሊግ ደያኑ ንግጥም ፍጻመ ክዳኒ ልዑል ግምት ተዋሂቦ ዘሎ ዳኛ እዩ እንግሊዛውያን ደያኑ ልክዕ ከም ካልኦት ናይ ሃገራቶም ግጥም ዘይዳንዩ ምዃኖም ፍሉጥ ክኸውን ከሎ እዚ ናይ አርጀንቲና ጉዳይ ግን ምስ ጉዳይ ደሴታት ፎክላንድ ዝተኣሳሰሪዮም አርጀንቲናን እንግሊዝን ብሰንከቲ 1982 ዝተወልዐ ኩናት ፎክላንድ ስለዘይ ቃደዋዩ እንግሊዛዊ ማእከላይ ዳኛ ኣብ ፍጻመ ንአርጀንቲና ክዳንያ ዘይፍቀድ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2022 እንግሊዛዊ ዳኛ አንቶኒ ቴይለር ብተመሳሳሊ ምኽንያት ንግጥም ፍጻመ አርጀንቲናን ፈረንሳን ካብ ምድናይ ከም ዝተዓንቀጸ ይፍለጥ አርጀንቲናውያን ደያኑውን ብተመሳሳሊ ንግጥማት እንግሊዝ ክዳንዩ ፍቁድ ኣይኮነን ዋንጫ ዓለም 2026 ድሮ ብዝተፈላለዩ ውሳነታት መዛረቢ አርእስቲ ፈጢሩ በምህላዊው እንግሊዛውያን ንግጥም አርጀንቲናውያን ከዓ ንግጥም እንግሊዛውያን ከም ዘይዳንዩ አቀዲሙ ዝሕበር ዘሎ ማንቸስተር ዩናይትድ መጻኢ ማርኮስ ራሽፎርድ ናይ ሞዳእታ መዓልቲ ጌራትሉ ሓለፍቲ ዩናይትድ እተጻዋታይ ክሳብ 9 ነሓሰ ናይ ሞዳእታ መስመሩ ክሕዝያ መዓልቲ ውጽያ ዘላ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝተሳተፉ ተጻወቲ ቅድሚ ናብ ክለባቶም ምምላሶም ናይ 3 ሰሙን ዕረፍቲ ዝወሃቦም ክሳብ ናይ ሞዳእታ ሰሙን ዝጸንሑ ተጻወትኻ እንተወሓደ ክሳብ 9 ነሓሰ ናብ ጋንታታቶም ኣይክምለሱን እዮም በዚ ኸያ ዩናይትድ ጉዳይ ራሽፎርድ ኣብታ ናይ ቅድመ ምድላዋት ቀዳመይቲ ጸወታ ኣብ ዱብሊን ተካይደላ መዓልቲ ሓደ ምዕራፍ ክበጽሕ ሕንጻጽ ጌራ ዘላ ዩናይትድ እተጻዋታይ ብመልክዕ ለጋሕ ናብ ቶተንሃም ዝኸደሉ ዕድል ቀሪባትሉ እኳ እንተነበረት ራሽፎርድ ግን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ዘላ ጋንታ ብምድላዩ ነቲ ዕድል ውዱቕ ገይርዎ ይኹን እምበር ኣብ ማንቸስተር ክጸንሕ ፍጹም ድሌት ከም ዘይብሉ ኣነጺሩ እዩ በዚ ድማ እታ ጋንታ ክሳብ 9 ነሓሰ ወከልቱ ሓደ መዕለቢ ክገብሩ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኢላ ኣውጽያ ዘላ ቀዳም ኣብ ግጥም ርብዕ ፍጻመ አንጻር ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ክትገጥም ትቀራረብ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኖርዌይ ተዕርፈሉ ሆቴል ከቢድ ድምጺ ኣብ ዘለዎ ቦታ ብምዃኑ መረረ ስሚዓ ኣጥቃዓይታ ጋንታ ኤርሊን ሃላንድ ዝርከቦም ኖርዌጃውያን እቲ ሆቴል ኣብ ቀንዲ ጽርግያ ከተማ ማያሚ ምዃኑን ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ቦታ ከዓ ሓደሽቲ ገዛውቲ ዝህነጸሉ ዘሎ ቦታ ብምህላው ድቃስ ከም ዝሰኣንዩ ጥርዓኖም ናብ ፊፋ ቀሪቡ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ከዓ ካብቲ ጥርዓን ዝቐረበሉ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓትን ፈረቓን ናብ ካልእ ቦታ ከም ዝወሰዶም መርበብ ሓበሬታ ዘሳን ኣፍሊጣ ሃላንድ ዋላ እኳ ምቅያር ሆቴል ድኻም ከም ዘስዕብ እኳ እንተገለጸ ካብቲ ቀዲሞም ሒዞሞ ዝነበሩ መደቀሲ ዝሓይሽ ብምዃኑ ግን እፎይታ ከም ዝተሰምዖም ኣፍሊጡ ፊፋ ኣብ ዝሓድሽ ሆቴል ናይ 50 ክፍልታት ሙሉእ ወጻኢታት ከም ዝሽፍኖ ከፈልጥ ከሎ ካልእ ተጻወቲ ዝውስኽዎ ነገር ግን ኣብ ሕሳብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኖርዌይ ዝኣቱ ሓለቓ ጋንታ ኣርሰናልን ኖርዌይን ማርቲን ኦዲጋርድ ነቲ ሆቴል ነታ ጋንታ ብዝጥዕማ መንገዲ ለውጢ ከም ዝገበረሉ ብምፍላጥ እዩ ፊፋ ተወሳኺ ወጻኢታት ካብ ሕሳበይ ወጻኢ ዝብል ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ኖርዌይ ኣቀዲማ ሒዛቶ ዝነበረት ሆቴል ኣብ ልዕሊ ትድቃስ ከሊእዎም ዝነበረ ድምጺ ምልእቲ ጋንታ ብሓንሳብ ተኣኪባ ብዛዕባ ቴክኒካዊ ጻውታኣ ትዝትየሉ ኣዳራሽ እውን ከም ዘይነበረ እዩ ኦዲጋርድ ዝሕብር ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ አንጻር ሜክሲኮ ድሕሪ ምዕዋቶም ናይ 2 መዓልታት ዕረፍቲ ወሲዶም ምስ ኣንስቶም ምዕርኽቶምን ቤተሰቦምን ከዕርፉ እዮም ጸኒሖም ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ትማልያ ልምምዳ ጀሚራ እታ ጋንታ ኣብቲ ኣብ ካንሳስ ዘሎ ማዓስከራ ብምጽናሕ
ዓርብ ንጉያ ናብ ማያሚ ክትከይድ ወሲና ዘላ ቶማስ ቱከል ተጻወቱ ኣቀዲሞም ኣብ ፍሎሪዳ ክልተ ምሕዝነታዊ ጸወታታት ብምውዳብ ምስ ሙቐት እቲ ቦታ ዝለማመድሉ መንገዲ ከም ዝፈጠረ ይዝከር ቅድሚ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኖርዌይ ምጽዋቶም ናይ መወዳእታ ምድለዋቶም ድማ ኣብ ሜዳ ኢንተር ማያሚ ልምምድ ክገብሩ ካብ ወዲ ዓዶም ሰር ዴቪድ ቤካም ፍቃድ ረኺቦም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ሜክሲኮ ዓወት ኣብ ዘመዝገበትሉ ብሓጎስ ክዘልል ሓደጋ ዘጋጠሞ ጆርዳን ሄንደርሰን ዕውት መጥባሕቲ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ ሄንደርሰን ዕውት መጥባሕቲ ኣካይደ ኣለኹ ቀዳም ኣብ ዛዕባ ጸወታ ድማ ጽቡቕ ዕድል ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ስእሉ ለጢፉሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኹ ትሕዝቶ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ስለምክትታልኩም የመስግን ሰላም ወሰናይ Topo Sport. 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 Topo Sport.